अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कि मेरा चैनल स्टोरी नेट ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम शकील है और मैं एक मामूली सा दर्जी था। मोहल्ले की एक छोटी सी दुकान में कपड़े सीता था। मेरे वालिद ने यह हुनर मुझे सिखाया था और मैं इसी काम से अपने घर का गुजारा करता था। ज़िंदगी सादा थी। सुबह दुकान खोलना, दिन भर ग्राहकों के कपड़े सीना और शाम को घर वापस आ जाना। एक दिन दोपहर के वक्त जब दुकान में ज़्यादा रश नहीं था, दरवाज़े पर एक खातून आई। उनका नाम सबा था। सादा मगर बावकार लिबास, चेहरे पर एक मुस्कुराहट और आंखों में एक ऐसी चमक जो पहली नज़र में ही दिल पर असर करे। अस्सलामुअलैकुम, मुझे एक सूट सिलवाना है, क्या आप बना देंगे? उनकी आवाज़ में एक नरमी थी। जी बिल्कुल, तशरीफ़ रखें। मैंने नाप लेना शुरू कर दिया। ये मामूल का काम था, मगर उस दिन मेरा दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। उनकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून और बेकरारी एक साथ महसूस हो रही थी। सूट तैयार होने में चंद दिन लगने थे। सबा इस दौरान कई बार दुकान पर आई, कभी कपड़े का रंग बदलने के लिए, कभी डिज़ाइन में कुछ तब्दीली के लिए, कभी सिर्फ ये पूछने के लिए कि काम कहाँ तक पहुँचा है। मुझे एहसास होने लगा कि इनके आने की वजह सिर्फ सूट नहीं थी। हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं और वो रोज़ किसी न किसी बहाने से मेरे पास आती और अपनी ज़िंदगी की भी बातें करती। कभी चाय पर बातचीत होती, कभी दुकान में बैठकर हल्की फुल्की गुफ्तगू। आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे के बारे में जानने लगे। मालूम हुआ कि उनके शौहर दुबई में मुलाजमत करते थे और साल में सिर्फ एक या दो बार घर आते थे। सबा अकेली ज़िंदगी गुजार रही थी, तन्हाई और खालीपन का शिकार। मेरी ज़िंदगी में भी एक खालीपन था। काम में मशगूल रहने के बावजूद दिल में एक सुकून की तलाश थी। सबा की बातें, उनकी तवज्जो, उनका साथ, ये सब मेरे दिल में एक नई कैफियत पैदा करने लगे थे। हम दोनों को एहसास होने लगा कि हमारे दरमियान कुछ ऐसा है जो मामूल की दोस्ती से कहीं ज़्यादा है। एक दिन सुबह ने कहा, शकील, तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं एक अजीब सा सुकून महसूस करती हूँ जो कहीं नहीं मुझे मिलता। मैंने जवाब दिया, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी ऐसे ही लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ कमी पूरी हो रही हो और मैं एक नई दुनिया में जा रहा हूँ। उस दिन हम दोनों समझ गए कि हमारे दिल एक दूसरे की तरफ माइल हो चुके हैं। दुकान में खुलेआम मिलना मुश्किल होता जा रहा था। मोहल्ले की नज़रें और बातें, हमने फ़ैसला किया कि खुफिया तौर पर मिला जाए। मेरे एक करीबी दोस्त का घर कुछ अरसे से खाली था। वो बैरून शहर गया हुआ था। उसने मुझे चाबी दे रखी थी ताकि मैं घर की देखभाल कर सकूं। यही जगह हमारी खुफिया मुलाकातों का ठिकाना बन गई। हम वहाँ मिलते, घंटों बातें करते, एक दूसरे के दुख सुख बांटते। सबा अपनी तन्हाइयों की कहानियाँ सुनाती और अपने खालीपन की बातें करती। मैं उनकी बातें सुनकर उन्हें हौसला देता। आहिस्ता आहिस्ता ये मुलाकातें जज्बाती कुर्बत से आगे बढ़ने लगीं। हम दोनों अपने हालात की तन्हाई में एक दूसरे में सुकून तलाश करने लगे और मोहब्बत की इन हदूद को पार करने लगे जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए था। हम जानते थे कि ये रास्ता गलत है, मगर दिल की इस कैफियत उस वक़्त अक़ल पर गालिब आ चुकी थी। ये सिलसिला कुछ अरसा तक चलता रहा। हर मुलाकात के बाद एक अजीब सा सुकून होता और एक खौफ भी
کہ کہیں یہ راز کھل نہ جائے۔ دل ہی دل میں یہ بھی احساس رہتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، مگر محبت کی کشش اس قدر شدید تھی کہ ہم بار بار اسی راستے پر لوٹ آتے۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ صبا کے شوہر دبئی سے واپس آ رہے ہیں، اور اس بار وہ مستقل طور پر آ رہے تھے، اپنی نوکری چھوڑ کر، تاکہ اپنے خاندان کے ساتھ وہ رہ سکیں۔ یہ خبر میرے لیے اور ہم دونوں کے لیے ایک دھچکا تھی۔ وہ بھی پریشان تھی اور میں بھی۔ صبا نے آخری بار مجھ سے ملاقات کی، آنکھوں میں آنسو لیے، شکیل اب ہم نہیں مل سکیں گے، میرے شوہر واپس آ رہے ہیں اور مجھے اپنی گھر، اپنی عزت اور اپنے رشتے کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یہ ہمارے لیے صحیح نہیں تھا، شاید یہی بہتر ہے۔ میرا دل بکھر گیا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ہم نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ شروع سے ہی غلط تھا، اور اب یہی وقت تھا کہ ہم اپنی زندگیوں کی طرف لوٹ جائیں۔ ٹھیک ہے صبا، جاؤ، اپنے گھر کو سنبھالو، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اس دن کے بعد ہماری ملاقاتیں بند ہو گئیں۔ وہ مجھ سے اور میں اس سے بچھڑ گیا۔ صبا اپنے شوہر اور گھر میں واپس مشغول ہو گئی، اور میں اپنی دکان اور کام میں۔ کبھی کبھار بازار میں دور سے نظر آ جاتی، مگر ہم نے کبھی ہمت نہیں کی۔ زندگی معمول پر آ گئی، مگر دل کے کسی کونے میں وہ یادیں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی جب میں اپنی دکان میں بیٹھا کپڑے سی رہا ہوتا ہوں اور سوئی دھاگے سے گزرتی ہے، تو کبھی کبھار صبا کی یاد دل میں تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ مسکراہٹ، وہ باتیں، وہ خفیہ ملاقاتیں، سب کچھ ایک خواب کی طرح لگتا ہے، جو حقیقت بھی تھا اور سراب بھی۔ شاید زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہوئے بھی نام نہیں دے سکتے، جنہیں منزل تک نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ ہمارے دلوں پر اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ تو دوستو، یہ تھی میری اور صبا کی کہانی، ایک ایسی محبت کی کہانی جو نامکمل رہی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگلی کہانی میں اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں، اور دوبارہ آپ سے ریکویسٹ، میرا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو نئی ویڈیو میں آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، خود کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔